Biblia inasema katika Ayubu 33 mstari wa 14, Bwana hunena mara ya kwanza, mara ya pili katika ndoto, ijapokuwa mtu hajali. Je, unajua maisha yako mengi sana yanakontroliwa kwenye ndoto? Unafahamu maisha mengi na matukio mengi ambayo unakutana nayo kwenye maisha ya kwako ni tayari yameshaonekana kwenye ndoto zako, au Mungu amesha kufunulia kwenye ndoto yako, au shetani amesha kutembelea kwenye ndoto. Watu wengi sana wanakumbwa na roho hii ya kuchelewa. Anakuta anachelewa kwenye kila baadhi ya kitu. Unakuta mahusiano ya kwake hayaendi, biashara ya kwake haiendi, elimu yake aliishia njiani. Baadhi ya vitu vingi sana vinakwama, na kila project akitaka kuianzisha au akishaianzisha unakuta inapofikia njiani inakwama. Hii ni Mungu anakuwa anamfunulia huyu mtu ana roho ya kuchelewa, lakini huyu mtu hatakuja kujua mpaka hajue tafasiri ya baadhi ya ndoto. Hizi ni ndoto ambazo ukijikuta unaziota mara kwa mara, ni Mungu anakwambia una roho ya kuchelewa. Pale ambako mara nyingi unajiona uko kijijini kwenu, mara nyingi unajiona uko na marafiki wa zamani, mara nyingi unajiona watu ambao umeachana nao kitambo kirefu ndio unazidi kukutana nao. Mungu anakuwa anakusemesha maisha ya kwako hayana progress, maisha ya kwako hayana kuendelea, maisha ya kwako hayana future. Biblia inasema katika Isaya 43 mstari wa 18, anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani, maana mimi nitafanya jambo jipya. Bwana, kila siku unavyoishi unatakiwa uone jambo jipya. Kwa unapojikuta unaota ndoto za namna hizi, uko kijijini, uko kwenye mazingira ya zamani, uko mazingira ambayo ulitokaga zamani, ujue roho ya kuchelewa imeyavamia maisha ya kwako. Lakini unapojikuta mara nyingi unaota mazingira mabaya na machafu, hizo unaota chooni sana, majalalani, sehemu yenye vyanzo vya maji ambavyo ni vichafu, napo Mungu anakuwa anakwambia kuna roho chafu ya kucheleweshwa ambayo inayashika maisha ya kwako, na wewe hautopiga hatua. Anakuwa anajaribu kukusemesha. Lakini pale pia ambako unaota uko msituni, hauna msaada, uko polini, hauna msaada, anakwambia hii ni roho ya kucheleweshwa, ni roho ya kushindwa kufanya maamuzi sehemu fulani na kufanikiwa. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, kila roho ya kuchelewa kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye mahusiano yako na kila kitu ambacho anakifanya, acha ikavunjike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Acha ikaribike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu unena mara moja na mara ya pili katika ndoto, ijapokuwa mtu hajali. Shalom.